ପିଲାମାନେ ଆଜି ଆମେ ପଞ୍ଚମ ଶ୍ରେଣୀ ସାହିତ୍ୟ କୁସୁମ ବହିର ଦେଶଭକ୍ତ ଲକ୍ଷ୍ମଣ ନାୟକ ବିଷୟର ଅଭ୍ୟାସ ପ୍ରଶ୍ନ ଉତ୍ତର କରିବା। 1 ନମ୍ବର ଆସ କଥାବାର୍ତ୍ତା ହେବା। କ ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ ଲକ୍ଷ୍ମଣ ନାୟକ କେଉଁ ସ୍ଥାନରେ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ? ଉତ୍ତର ଲକ୍ଷ୍ମଣ ନାୟକ ଅବିଭକ୍ତ କୋରାପୁଟରେ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ। ଖ ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ ଲକ୍ଷ୍ମଣଙ୍କ ବାପା କେଉଁ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଥିଲେ? ଉତ୍ତର ଲକ୍ଷ୍ମଣଙ୍କ ବାପା ଅବିଭକ୍ତ କୋରାପୁଟ ଜିଲ୍ଲାର ତେନ୍ତୁଳିଗୁମା ଅଞ୍ଚଳରେ ଥିବା ଗାଁ ଗୁଡ଼ିକରୁ ଖଜଣା ଅସୁଲ କାମ କରୁଥିଲେ। ଗ ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ ଲକ୍ଷ୍ମଣଙ୍କ ସ୍ୱଭାବ କିପରି ଥିଲା? ଉତ୍ତର ଲକ୍ଷ୍ମଣ ଥିଲେ କର୍ମଠ, ନିଜ କାମ ନିଜେ କରିବାକୁ ସେ ଖୁବ୍ ଭଲ ପାଉଥିଲେ। ମନରେ ତାଙ୍କର ପର ଆପଣା ବା ଉଚ୍ଚ ନୀଚ ଭେଦଭାବ ନଥିଲା। ସେ ସମସ୍ତଙ୍କ ସହିତ ମିଳିମିଶି ଚଳିପାରୁଥିଲେ। ଘ ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ ବାପାଙ୍କ ନିକଟରେ ଲକ୍ଷ୍ମଣ କେଉଁଥିପାଇଁ ଆପତ୍ତି କରନ୍ତି? ଉତ୍ତର ଯେଉଁ ନୀତି ନିୟମ ଗରିବ ବନବାସୀଙ୍କୁ ଅସୁବିଧାରେ ପକାଉଥିଲା ସେ ବିଷୟରେ ଲକ୍ଷ୍ମଣ ବାପାଙ୍କ ନିକଟରେ ଆପତ୍ତି କରନ୍ତି। ୱ ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ ଲକ୍ଷ୍ମଣଙ୍କ ମନ କାହିଁକି ବିଦ୍ରୋହ କରେ? ଉତ୍ତର କେଉଁଠାରେ ଅନ୍ୟାୟ ହେଉଥିବାର ଦେଖିଲେ ଲକ୍ଷ୍ମଣଙ୍କ ମନ ବିଦ୍ରୋହ କରେ। 2 ନମ୍ବର ଆସ ଉତ୍ତର ଲେଖିବା। କ ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ ଲକ୍ଷ୍ମଣ ଭୂମିଆ ବଦଳରେ ସେ ଲକ୍ଷ୍ମଣ ନାୟକ ଭାବରେ କିପରି ପରିଚିତ ହେଲେ? ଉତ୍ତର ଲକ୍ଷ୍ମଣଙ୍କ ପିତା ପଦଲାମ ଭୂମିଆଙ୍କୁ ଜୟପୁରର ରାଜା ମୁସ୍ତାଦାର ଭାବରେ ନିଯୁକ୍ତ କରିଥିଲେ। ତେଣୁ ପଦଲାମ ଭୂମିଆ ପଦଲାମ ନାୟକ ଭାବରେ ଜଣାଶୁଣା ହେଲେ। ପଦଲାମ ନାୟକ ବୃଦ୍ଧ ହୋଇଯିବା ପରେ ସେ ନିଜ ସ୍ଥାନରେ ଲକ୍ଷ୍ମଣଙ୍କୁ ମୁସ୍ତାଦାର ଭାବରେ ବାଛିଲେ। ଜୟପୁର ରାଜା ଏ ପ୍ରସ୍ତାବକୁ ସ୍ୱୀକାର କଲେ। ସେହି ଦିନଠାରୁ ଲକ୍ଷ୍ମଣ ଭୂମିଆ ବଦଳରେ ଲକ୍ଷ୍ମଣ ନାୟକ ଭାବରେ ପରିଚିତ ହେଲେ। ଖ ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ ଲକ୍ଷ୍ମଣ ସ୍ୱାଧୀନତା ସଂଗ୍ରାମରେ ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ କାହିଁକି? ଉତ୍ତର 1930 ମସିହା ବେଳକୁ ଭାରତରେ ଇଂରେଜମାନଙ୍କ ବିରୋଧରେ ସ୍ୱାଧୀନତା ସଂଗ୍ରାମ ଜୋରଦାର ହୋଇ ଉଠିଥାଏ। ସମସ୍ତଙ୍କ ଉପରେ ଲବଣ ସତ୍ୟାଗ୍ରହର ପ୍ରଭାବ ପଡ଼ିଥାଏ। କୋରାପୁଟ ଜିଲ୍ଲା ମଧ୍ୟ ଏଥିରୁ ବାଦ ଯାଇନଥିଲା। କୋରାପୁଟର ଜଣାଶୁଣା ସଂଗ୍ରାମୀ ରାଧାକୃଷ୍ଣ ବିଶ୍ୱାସରାୟ ସ୍ୱାଧୀନତା ସଂଗ୍ରାମକୁ ସେ ଅଞ୍ଚଳରେ ଦୃଢ଼ କରିଥିଲେ। ଲକ୍ଷ୍ମଣ ନାୟକ ମଧ୍ୟ ସେଥିରେ ଆଗୁଆ ଥିଲେ। ତେବେ ରାଧାମୋହନ ସାହୁ, ରାଧାକୃଷ୍ଣ ବିଶ୍ୱାସରାୟ, ନୀଳକଣ୍ଠ ପାତ୍ର ପ୍ରଭୃତିଙ୍କ ପ୍ରଭାବରେ ଲକ୍ଷ୍ମଣ ସ୍ୱାଧୀନତା ସଂଗ୍ରାମରେ ଯୋଗ ଦେଲେ। ଗ ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ ଜେଲରେ ଥିବାବେଳେ ଲକ୍ଷ୍ମଣ କିପରି ଅବସ୍ଥାରେ ଥିଲେ? ଉତ୍ତର ଜେଲରେ ଥିବାବେଳେ ଲକ୍ଷ୍ମଣ ଦୁଃଖରେ ଥିଲେ, କାରଣ ଜେଲରେ ଅତ୍ୟଧିକ ଖଟଣି ପଡ଼ୁଥିଲା। ଖାଇବାକୁ ମିଳୁଥିଲା ଗୋଡ଼ି ମିଶା ଭାତ, ପୋଡ଼ା ମାଣ୍ଡିଆ, ରୁଟି ଆଉ ପାଣିଆ ଡାଲି। ବେଡ଼ି ପକା ହାତରେ ଘଣ୍ଟା ଘଣ୍ଟା ଧରି ପରିଶ୍ରମ କରିବାକୁ ପଡ଼ୁଥିଲା। ସେ ସବୁକୁ ସେ ନୀରବରେ ସହିଯାଉଥିଲେ। ଘ ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ ସ୍ୱାଧୀନତା ସଂଗ୍ରାମରେ ଯୋଗ ଦେବାରୁ ତାଙ୍କର କ'ଣ କ'ଣ ଅସୁବିଧା ହେଲା? ଉତ୍ତର ସ୍ୱାଧୀନତା ସଂଗ୍ରାମରେ ଯୋଗ ଦେବାରୁ ଲକ୍ଷ୍ମଣଙ୍କୁ ଅନେକ ଦୁଃଖ କଷ୍ଟ ସହିବାକୁ ପଡ଼ିଲା। ସେ ନିଜର ମୁସ୍ତାଦାର ପଦ ହରାଇଲା। ତାଙ୍କୁ ମିଳିଥିବା ଜମିକୁ ଜୟପୁର ରାଜା ଛଡ଼ାଇ ନେଇଥିଲେ। ଅନେକ ସମୟରେ ଜେଲ ଯିବାକୁ ପଡ଼ିଲା। ଶେଷରେ ମିଥ୍ୟା ମୋକଦ୍ଦମାରେ ସେ ଫାଶୀ ପାଇଲେ। ୱ ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ ଲକ୍ଷ୍ମଣଙ୍କୁ କାହିଁକି ଫାଶୀ ଦଣ୍ଡ ମିଳିଲା? ଉତ୍ତର 1942 ମସିହା ଅଗଷ୍ଟ ମାସ 21 ତାରିଖ ଦିନ ସଂଗ୍ରାମୀମାନେ ମାତିଲି ଥାନା ଘେରାଉ କଲେ। ହଜାର ହଜାର ସ୍ୱାଧୀନତା ସଂଗ୍ରାମୀ ଏକତ୍ର ହେଲେ। ସେମାନଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱ ନେଇଥିଲେ ଲକ୍ଷ୍ମଣ ନାୟକ। ଏହି ଘେରାଉ ବେଳେ ପୋଲିସ ଗୁଳିରେ ଫରେଷ୍ଟ ଗାର୍ଡ ଜି ରାମୈୟାଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ଘଟିଲା। କିନ୍ତୁ ଏଥିପାଇଁ ଲକ୍ଷ୍ମଣ ନାୟକ ଓ ବଳରାମ ପୂଜାରୀଙ୍କୁ ଦାୟୀ କରାଗଲା। ମିଥ୍ୟା ମୋକଦ୍ଦମା ହେଲା। 1942 ମସିହା ନଭେମ୍ବର ମାସରେ ମୋକଦ୍ଦମାର ରାୟ ପ୍ରକାଶ ପାଇଲା। ବିଚାରରେ ଲକ୍ଷ୍ମଣ ନାୟକ ଫାଶୀ ଦଣ୍ଡ ପାଇଲେ। 3 ନମ୍ବର ସରଳ ଭାଷାରେ ବୁଝାଇ ଲେଖିବା। କ ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ ଆକାଶରେ ଯଦି ସୂର୍ଯ୍ୟ ଚନ୍ଦ୍ର ସତ୍ୟ ତେବେ ମୋ ମା ନିଶ୍ଚୟ ସ୍ୱାଧୀନ ହେବ। ଆକାଶରେ ... ହେବ। ଉକ୍ତ ଗଦ୍ୟାଂଶଟି ସାହିତ୍ୟ କୁସୁମ ପୁସ୍ତକର ଦେଶଭକ୍ତ ଲକ୍ଷ୍ମଣ ନାୟକ ନାମକ ପ୍ରବନ୍ଧରୁ ଆନିତ। ଏହି ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ଲେଖକ ଡକ୍ଟର ଗୋବିନ୍ଦ ଚନ୍ଦ୍ର ଚାନ୍ଦ ଦେଶଭକ୍ତ ଲକ୍ଷ୍ମଣ ନାୟକଙ୍କ ଜନ୍ମଭୂମି ପ୍ରତି ଥିବା
गभीर ममतार परिचय देइछन्ति। देश मातृकार स्वाधीनता पाई लक्ष्मण नायक देश मातृकार स्वाधीनता पाई लक्ष्मण नायक स्वाधीनता संग्राम रे मिसिथिले। मातिली थाना घेराव बेले तांको पुलिस मिथ्या मकद्दमारे पकाई देले। एही मकद्दमार राय प्रकाश पाइबा परे लक्ष्मण नायकंकु फांसी दंडादेश हेला। फांसी खुंटकु आगे जाउथिबा लक्ष्मणक मुहरु शेष वाक्य बाहरी आसीथिला, आकाशरे सूर्य चंद्र जदि सत्य तेबे मो माँ निश्चय स्वाधीन हेब। प्रसंगटी प्रशंसनीय। ख नंबर प्रश्न, लक्ष्मण नायकंक शरीर सिना माटी रे मिसी जाइछि किंतु सबुदिन पाई से अमर होई रही जाइछन्ति जनमानसरे। लक्ष्मण मानसरे उक्त गद्यांशटी साहित्य कुसुम पुस्तकर देशभक्त लक्ष्मण नायक नामक प्रबंधरू आनीत। एही प्रसंगरे लेखक डॉक्टर गोविंद चंद्र चांद देशभक्त लक्ष्मण नायकंक त्यागर महत्व विषय वर्णना करिछन्ति। 1942 मसीहा नभेम्बर मासरे लक्ष्मण नायकंक विरोध रे होइथिबा मिथ्या मकद्दमार राय प्रकाश पाइला। तांको फांसी दंडरे दंडित करा जाइथिला। 1943 मसीहा मार्च मास 29 तारिख रे तांको फांसी दियागला। फांसी खुंटरे झुली पड़ीथिला तांकर शरीर। से माटी रे मिसी गले सिना, तांकर अमूल्य त्याग निमित्त से सबुदिन पाई जनमानसरे अमर होई रहीगले। प्रसंगटी प्रशंसनीय। 4 नंबर, जेपरी सश्रम सेहीपरि शब्दर आरंभ रे सजोग होइथिबा केतोटी शब्द लेखिबा। सश्रद्ध, सशब्द, सपत्नीक, सशरीर, सस्नेह, सदर्प, सशस्त्र, सप्रमाण। 5 नंबर, तले दिया जाइथिबा शब्दगुड़िक मध्यरु ठीक शब्दटी बाछि लेखिबा। क नंबर, शेषरे थिबा अविभक्त ठीक अछि। ख नंबर, सरे तालबे सरे ओकारे सो, मुदने सरे हसेइकारे सी त शोषित। ग नंबर, शेषरे थिबा स्वीकार ठीक अछि। घ नंबर, मुसादार, मुस्तादार, मुसादार, मुस्तादार। व नंबर, मरे हर्षकारे मु, हरे दुर्गकारे हु, द्वितीय तरे रेप मुहूर्त। 6 नंबर प्रश्न, बनरे बास करुथिबा लोकंकु बनवासी कहू। तले दिया जाइथिबा शब्दगुड़िक जेउगुड़िक बास करुथिबा अर्थ प्रकाश करुछि सेगुड़िको बाछि वाक्य रे व्यवहार करिबा। पल्लीवासी, पल्लीवासी मिलिमिशि पर्वपर्वाणी पालन करिथांती। नगरवासी, नगरवासी सबु सुविधा पाई थांती। से जणे मोर उत्तम प्रतिवासी। ग्रामवासी माने परस्पर को साहाय्य करिबा उचित। भारतवासी माने भारी साहसी अटंती। प्रवासी भारतीय मानकर अनेक असुविधा अछि। राज्यवासी मानकर सुख सुविधा प्रति जत्नवान हेबा सरकारंकर प्रथम कर्तव्य। गोपबंधु छात्रावासरे अंतेवासी माने बेशृंखलित। 7 नंबर, तले दिया जाइथिबा वाक्य गुड़िकरू लक्ष्मण शब्दटी बदलाई ता स्थान रे उपयुक्त पद बसाइबा। जेपरी लक्ष्मणक मुहर कथा 4 वर्ष पर सत हेला। एठी लक्ष्मण शब्द बदल रे तांक लेखा जाइछि। तांक मुहर कथा 4 वर्ष पर सत हेला। क नंबर प्रश्न, देश पाई प्राण बलि देई लक्ष्मण अमर होइछन्ति। एठी लक्ष्मण शब्द बदल रे आमे से लगाइबा। देश पाई प्राण बलि देई से अमर होइछन्ति। ख नंबर, लक्ष्मण कोरापुट जिले रे जन्म ग्रहण करिथिले। एठी लक्ष्मण शब्द बदल रे से लिखिबा। से कोरापुट जिले रे जन्म ग्रहण करिथिले। ग नंबर, बापा लक्ष्मण को मुस्तादार भाबरे बाछिथिले। बापा तांको मुस्तादार भाबरे बाछिले। घ नंबर, संग्रामी मानक मध्यरे लक्ष्मण आगुआ थिले। संग्रामी मानक मध्यरे से आगुआ थिले। व नंबर, लक्ष्मणक मुहरु रामधुन बाहरी थिला। तांक मुहरु रामधुन बाहरी थिला। च नंबर, लक्ष्मणक द्वारा संग्रामी माने उत्साहित हेले। तांक द्वारा संग्रामी माने उत्साहित हेले। 8 नंबर,
केतेक शब्द पूर्व अ अक्षर लगाइले तार विपरीत अर्थ प्रकाश करथिबा शब्द होइथाए। जेपरि अघटन शब्द घटन शब्दर विपरीत अर्थ को बुझाउछि। सेहीपरि निम्नोक्त शब्द गुडिक मध्यरु जेउ गुडिक अ लागिथिबारु विपरीत अर्थ बुझाउछि सेगुडिको बाछि लेखिबा। अविभक्त अदरकारी असज अखिया अलोडा अबाट। 9 नंबर जेपरि शोषित शब्दटी शोषणरु गठित सेपरि तळे दिया जाइथिबा शब्द गुडिक केउ शब्दरु गठित होइछि लेखि सेही शब्दटी को नै वाक्य गठन करिबा। शासित शासन ओडिशार शासन प्रशंसनीय। वर्जित वर्जन समस्ते मादक द्रव्य वर्जन करिबा उचित। घोषित घोषणा ठीक समय रे पाणीपाग घोषणा हेला। दूषित दूषण एभली दूषण मोर असह्य। तृषित तृषा हरिणटी तृषारे प्राण हराइला। गर्वित गर्व काहारी गर्व बेसी दिन रहे नहीं। पिलामाने तुमको वीडियोटी भल लागिले लाइक एंड सब्सक्राइब करिबो।